السلام عليكم. اسمحوا لي اخواني اخواتي، اذا كان راح ندير فيديو باللغه الفرنسيه، ولكن c'est pour dire aux autorités qui ont déclaré qu'il n'y a pas de détenus d'opinion. Chauffe. Nous allons citer certains d'entre eux pour une mise à jour que nous avons fait dans la Ligue des droits de l'homme du 21 juin 2020, par exemple. C'est la mise à jour qu'on a faite. Alors, il y a eu à Koléa, le 26/9/2019, Karim Tabou. Il y a eu à la prison de Koléa. Alors, Ghilizan Doubi Bounoua Yassine. Ghilizan toujours le 28/11/2019 l'Arabie Mennad. Alger Mkish Walid le 26/11 d'arrestation. Moustaghanam le 1/12/2019 Nadi Bilal. Léa le 4/12/2019 Rachid Nkaz. Ghilizan le 9/12/2019 Abdallah Ben Naoum Khaldi Yassine. Moustaghanam le 31/12/2019 Farah Abdel Hafid. Média Gerba Ismail Gerba Ismail à Média le 16 janvier 2020 Diaf Rafiq. Le 5 février 2020 Abdelhaï Abdel Samir à TBC, avec journaliste de la chaîne Awaras TV, venu rendre visite à sa famille en Algérie, habite à Londres. Le 16/2/2020 Biskara Rabhi Ali. Le 24/2/2020 Antemoshent Sahraoui Hicham. Le 27/2/2020 Bkakria Aziz à Tébessa. Le 6/3/2020 Hassani Toufiq. Le 7/3/2020 Belarbi Samir Hametosh Suleiman Algi. Le 29/3/2020 Mouaouka Oqba à Biskara. Le 29/3/2020 Khaled Drarni Alger, journaliste. Le 7/4/2020 Rahal Khalil. Le 13/4/2020 Rahal Khalil c'est Soukaras. Le 13/4/2020 Annaba Boussaha Zakaria. يعني toutes les wilayas ont eu leur quota, ont eu leur part, comme s'ils distribuaient l'injustice d'une manière équitable. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'il distribue très bien. C'est-à-dire la répression, il la distribue équitablement entre toutes les couches sociales, sauf bien sûr ceux qui appartiennent au clan et leur famille. Alors, continuons. L'Msila Boussaada Khatibi Mohamed et Kahayouch Mustafa. Le 13/4. Fishlif. Le 14/4/2020 Moukharan Ali. Fiwaran. Le 19/4/2020 Balat Elias. Souk Haras. Le 20/4/2020 Ben Bou Abdallah Mohamed Fouad. Le 21/4/2020 Bouzina Youssef. Le 20 هذا بوزنيا يوسف c'est HLF.
le 23/4/2020 la gare Mohamed بسكرة le 24/4/2020 علوي حسين سطيف le 28/4 كشيدة وليد le 28/4 toujours شلف جاب الله عبد القادر le 34/2020 عين تيموشنت le 34/2020 رياحي مريك أضرار le 34/2020 le 1/5/2020 أضرار سيدي موسى أحمد تبسا le 3/5/2020 محرباش عماد البيض le 3/5/2020 مسعودي مصطفى أضرار le 4/5/2020 قادر ياسر الجزائر العاصمة ألجي le 10/5/2020 علال شريف le 11/5/2020 القاد إبراهيم بشلف وتشوف le 12/5/2020 عزاوي أيوب le 14/5/2020 العربي الطاهر بوسف محمد بوضياف هذا في البيض العاصمة توجور ألجي le 19/5/2020 دباغي صهيب تيزي وزو le 19/5 بوغربي مهدي ألجي le 27/5/2020 العمري محمد البليدة le 28/5/2020 شريفي رضا إسماعيل سيد أحمد وتشوف le 12/5/2020 عزاوي أيوب البيض le 14/5/2020 العربي الطاهر بوسف محمد بوضياف الور العاصمة قلنا دباغي صهيب تيزي وزو غربي الجزائر العاصمة العمري محمد le 27/5/2020 بليدة شريف رضا le 2/6/2020 سايح عصام في تلمسان le 2/6/2020 العلامي شمس الدين براهيم العلامي جبونس سي لوي برج بوهراريج العلامي نور الدين شمس الدين براهيم العلامي وما داروا شمس الدين العلامي بون سي اون ايرور le 8/6/2020 أضرار قاسمي محمد تبسا le 9/6 شرفي نبيل le 12/6/2020 تواتي مرزوق تواتي بجاية بري عمار عجلية يانيس le 14/6/2020 تيزي وزو حمالي محمد ألجي le 15/6 مصطفى كيرا شعوادي محمد المسيلة le 15/6/2020 شباب حي حسام le 16/6/2020 بومرداس جوادي حمزة معسكرة le 17/6/2020 طوبى الجمال ألجي le 18/6/2020 بوراوي أميرة الجلفة le 19/6/2020 عمران عبد الرحمن ألور البويرة le 19/6/2020 علون توفيق قاضي يغرطة دوان نور الدين بوان فتح فراد يدير طاير ناصر حمزة مرزوق Voilà pour ce qui est de Naya, bon, ce qui est d'une liste exhaustive, mais qui n'est pas tout à fait complète. Mais c'est toujours pour dire
à ce système ou aux responsables qui ont déclaré qu'il n'y a pas de détenus politiques en Algérie, et bien pour ces gens que j'ai cités, avec nom et prénom et les dates d'arrestation, c'est vérifiable. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.